ये प्रहलाद साहू पालिया हेले कौन हम ये रही घर करू छात पड़ब बहु आसब नाती हम 21 पाला सोना दास ठीक कथा कही जदि जगन्नाथ हे स्त्री जगन्नाथ पिला जन्म करेंगे जगन्नाथ गोटे नारी वर्ष को थरे पिला जन्म करबा परे निजे निज को दुर्बल मन कर किंतु जगन्नाथ वर्ष को 3 थर पिला जन्म करती जगन्नाथ ये गहन पाठ जगन्नाथ 3 थर पिला जन्म करती आपण पुरी बुलिबा को जिवे पंडा को पचारिबे जदि भूल हम मो नंबर रखी फोन कर कबे सोना दास काई दे हम देड़ बड़ मिछ कथा कहि हम पैसा कटाकटी करबी जेमिति नारी के लेबर रूम रे कष्ट पाइला बे ट्रेन केयर दिया जाए केमिति सुथरे भगवान को डाकंती सासू की ससुर मो बहु उद्धार जगन्नाथ कौन करती लो माँ भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि देवकी हो गर्भ धारण कर जीवन भोग दियंती पंडा माने जो औषध खाइले सुख प्रसव हम तापर कृष्ण को जन्म दियंती निजे कृष्ण ही पूजा पान चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष कौशल्या भई गर्भ धारण करती जीवन भोग खाती राम को जन्म दियंती निजे राम हे पूजा पाती जेते बेश अछि रघुनाथ बेश हे पाइबे नहीं 33टा विग्रह थुआ हो लक्ष लक्ष टंका खर्च हो ये जो पंडा पढ़ियारी माने अछंती रघुनाथ बेश जानती नहीं भारी कष्ट रघुनाथ बेश बहुत कष्ट कर शेषे हुंती अदिति शून्या तिथि रे गर्भ धारण करती जीवट भोग खाती बामन को जन्म हेले मु तुमको से अड़ुआ पकुंडी नृसिंह को काई जन्म दियंती नाही से अड़ुआ कर व्यापार मुसिना खाली गोटे पाला को आसी बोली तुमको कहूची न तुम अहंकारी नुह नम्र शांत धीर ए पुओ जगन्नाथ निजे स्त्री 3टी पिला जन्म करती वर्ष को बामन एवं कृष्ण हेले बेपार जटिल हम ताले बलभद्र जदि स्त्री हेले पुणी केतोटी पिला जन्म कले ये जटिल बेपार बापा जगन्नाथ स्त्री पिला जन्म कले बलभद्र स्त्री हेजनी से पिला निश्चित जन्म देथिबे ना आउ तार कहबे मु जोतिया कथा पचारथि सुभद्रा कर काई एई भुलाई हेई पाला ना हो हमर कोन सब होई समस्त कोन सब कहि परबे एंति कोन माने अछि किंतु न कहिले तुम नरम हब ना एंति बोका हे जो भाई को पाखरे न कहिले आपना थाई नरमी जीव ये गिरवा हो मोन बड़ लोग गाय जब तक पिला मन सब बस जगन्नाथ स्त्री नाहंती पुणी जगन्नाथ स्त्री अच्छा ये जेते सब बसी समस्त जगन्नाथ स्त्री जगन्नाथ जगन्नाथ तोर स्त्री तो स्त्री तो पुअर स्त्री तो बापार स्त्री मोर स्त्री स्वामी समस्त स्वामी जगन्नाथ समस्त स्वामी हेले जगन्नाथ प्रकृत स्त्री किए वृंदावती ता स्वामी जटिल बेपार पुओ सत्य जुगर स्वामी मला
ବିଧବା ହେଲା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲା ନାହିଁ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲା ନାହିଁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲା ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିନି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇକି ରହିଛି। କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲା ନାହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରି ନାହିଁ କଣ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇ ଦେ ହଁ, ବିଧବା ତାରି ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରି ନାହିଁ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ସରି ନାହିଁ ଆ କହିକି ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇ ତୋର ମ୍ୟୁଜିକ ଜାଣ ନାହିଁ କିରେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଦେଲୁ କିରେ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ଯାଇ କିଏ ବିଧବା ଶୁଣିବେ କହିଲେ ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ପିନ୍ଧିଲ ରାଣ୍ଡ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଦେଖିଲା ଲେଉଟିଲା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓରପ ଚାଖି ଭୁଣ୍ଡିଆ ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ନିରୁଦ୍ଦେଶରେ ଦୁର୍ପାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ରମଣ କଲା 1803 ଓଡ଼ିଶା ଲୁଚିଲେ ଦୁର୍ପାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଘର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓରପ ଚାଖି ଭୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳେ ପଳାଶ ପତ୍ର ଡାହା କରି ତା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଓଳକା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗୁଆଇ ଯାକେ ସା ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରନ୍ତି ଓଳକା ଦେଖିଦେଲେ ନାରୀମାନେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି କଣ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲେ କହିଲେ ନଈରା ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ପିନ୍ଧିଲ ରାଣ୍ଡ କଚୁଆ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଚାଖିଆ ଲେଉଟିଲା ସାରା ଯୁଗ କିଂ ଗାଇଲା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଇକି ବିଧବା ହେଇଥିଲା କିଏ ଆଉ କହିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାବୁନି ହଁ, କାହା କହିଲା 2 ଜଣ ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ଏବେ ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିଛି ତୁମର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ହଜୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବାହା ହୁଅନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି ଜଳନ୍ଧର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ବିବାହ କରନ୍ତି ତୁଳସୀ ଏ ବୁଢା ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୁଢା ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଦିନେ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ରେକୁଳା ପାଲା ପରେ 26 ତାରିଖରେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଖରାପ କଥା କହୁନି କାହା ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ନାତୁଣୀ ଛୋଟ ନାତୁଣୀ ତ କୋଳରେ ଶୋଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଶଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶଯ୍ୟାର ସଙ୍ଗିନୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ ସେ କେମିତି ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଠିପି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ରଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ତାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ କଳି ଯୁଗରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ ରସଗୋଲା ଖାଉଥିଲା କିଏ ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ ପ୍ରକାଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଜଳନ୍ଧର ଶରୀର ତୁଳସୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସିଏ ମତେ ମାରିଲା କଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେଲେ ତୁଳସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ
तो कहवा कथा लक्ष्मी को स्वामी की मैं सांगे सांगे कह कहीं तो गामुछा फामुछा मुझे तो दिए तू एमती खाना काली जो गामछा पाइछ ये चालाकी मु जहाँ को पिंधुची थरे ताकू नहीं खाଉଛି ये गिरुआ जदि आज्ञा कहू नले कौन पुणी आज्ञा माने लक्ष्मी को स्वामी किए लक्ष्मी को स्वयंवर सभा को जाइथिले लाख व्यक्तिर बसी ये बे लक्ष्मी को डाहाण पटे बसिचंती ब्राह्मण माने मंत्र बोलिया बोले बोलंती उमा सची पुरंदर भ्यं इष्ट देवता भ्यं कुल देवता भ्यं लक्ष्मी नृसिंहा भ्यं नमः लक्ष्मी को स्वामी हेले नृसिंह हेला बापा समय अतिबाहित हेलानी एमानकु मु बसेबाटा ठीक हबनी मु दुईटी प्रश्नर उत्तर देली विषय वस्तु माध्यम जदि विषय से जानी थबे नेबे प्रश्न उत्तर देबे ये प्रश्न ताको ପାଇଁ रखिनी कल्पवटरे काहेकि खपरा बंधा हुए जगन्नाथ को विग्रह काहेकि माथि तळे पानी में भसई न दिया जाए ए गुरु ये दुईटी छात्र ए होची मोर विषय प्रश्न ताकू तुमे न कहिबे मोर किछि चिंता नै मु प्रश्न पचारिछि सात रंग भितर धळा रंग काहेकि देखो ये जेते नद नदी तो नदी नद किए जदि नद ना कहब व्याकरणगत आउ गोटे पचारि बेसी पचारे नहीं हाँ पुणी तुम अर्जुन कहीदेव अर्जुन को नाम धनंजय कहीं ना से कुबेर को जिणिकी धन संपत्ति आनी फाल्गुनी कहीं कहली श्वेतवाहन कहीं कहली किरीटी कहीं कहली अर्जुन कहीं कहली प्रकृत में तुम जानिकी पचार कि न जानिकी पचार तार भर गोटे कहबू मो आई प्राथमिक कह सखी मते आइला बुढ़ा दिके कलू सखी माई के बुढ़ा हो सारे कोन के छी सखी मते आइला लो আর কোন পঞ্চ বুড়া জানি নাই বুড়া সুযোগ পাম নাই আরে বুড়ার কোন ঝাড়া ক্লিয়ার হবনি 70 বর্ষ হেলানি জলখিয়া খাই সাইলে बुढ़ी पाकू फोन करिवो आमे काले सुनिबो बोली से स्कूल पछु पटु पड़े कोन कथा कोन तो होछ आमे कोनी तुमरी आगे कथा होछ सखी मते माइला लो ये सोना कोन बंद कर देलु सबटा दिगना का दी भाई हो हां कोन हला ते ब्राह्मण सारी चल ब्राह्मण सारी हां ओटा मते सोना भाषा को ये मो गीतटा पूर्ण हित तो उधार बंद कर मुके देम सुका देबे से मोर श्रद्धेय गीतटा पूरा न कर अधार बंद कर दो कहला ये सोला चुटी को तापुओ सोला किए भिड़े भगवान कृष्ण ताको भिड़े कृष्ण का चुटी का थिले कोन करो ताले सोला चुटी कोटा किए भगवान कृष्ण कृष्ण को पुओ किए कंदमूल नाही भाई गण ना कंदमूल कि मदन मम थमारा प्रतिदिन मिना केतना 15 दर्पण काम पंच सरस्वर संबररी मनुष्यजो किंतु डायलॉग डेलीवरी बा पाछ गली कुसुम सुरन्यज पुष्प धन्वरुतिपति मकर ध्वज आत्मभ एतिकटा कंदर्पण ना तेनु सोला चुटी कटा किए ताको पुओ कंदर्प आ मु ताको कहिलो से गोटे भद्र पिला बंद कर दे ओडुआ हबो कहला सोला चुटी कटा पुओ केमिति सेटिंग करछ सोला चुटी कटा पुओ ए भल लागुची एके आउथराले खाली एंती आ करिया कहला सोला चुटी कटा पुओ सखी मते नाइला सोला चुटी कटा पुओ ये सखी मते नाइला सोला चुटी कटा पुओ सबवा सही मते सती मामा मुना फुटा सती मामा मुना काटे सती मामा मुना काटे सती मामा
ମୋ ପଣ ତ ଏ ସେଟିଂ ଅଲଗା ମୋ ପଣ ତ ଖରା ଧାନ ମିଶାଇକିରି ମୋ ପଣ ତ ଧଇଲ ଧରା ଚୁଟି ଗଦା ପୁଅ ଏ ସଖୀ ମତେ ଲାଇଲା यही थारू दास पुआ मागु छिबि जायो ये छोड़ा चुकी कोता ये किबा घर बिटिला बाबू तिनाठ मौसा महाशय ये सखी भाव बसई करी परसियो छंदी ये छोड़ा चुकी कोता ये तांकु आशीर्वाद सोना दास करू अछि ये छोड़ा चुकी कोता ये खाइबा पिबारे कंठी त्रुटि होई नाही ये छोड़ा चुकी कोता कि कोई शृंखला हबो सेति पाई व्यस्त होई छोड़ा चुकी कोता समस्त कि कोई सुनिले बोली मु होउथिली व्यस्त ये छोड़ा चुकी कोता आपण मानकु दया करि दिबे महाप्रभु रा कोन सारा आपण आगे 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 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ପାଲା ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଲା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ସେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଲା କଳାକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ରାମ ଦେଖବା ବାପା ରେକର୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାପା ଆସ ଟିକେ ଚାମଳ ଦେବି ମୁଁ ତୁମର ଯାଇକି 28ରେ ବାପା ଯିବି ଆଉ 27ରେ ହେଇପାରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ ବାପା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଶେଷ କେଉଁଝର ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ର ଧୀର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଯାଇଛି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ